किसी कब्रिस्तान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई तेरी आते आते। क्या मिला तेरी जिंदगी से, तुझे अपनों ने दफना दिया जाते जाते। কোন কবরস্থানের পাশে লেখা ছিল গন্তব্য তোমার এটাই ছিল, বাস জীবন কাটিয়ে দিয়েছো এখানে আসতে আসতে। কি পেয়েছো এই দুনিয়াবী জীবন থেকে, তোমাকে আপনরাই দাফন করে দিল যেতে যেতে।